देखो सांग मैंने ये है खेचुड़ी तादे काजू पड़ी खिसमिश पड़ी केते सुंदर पूरा गोटा गोटा देखो भात गुड़ाक गोटा गोटा चाउल अच्छी बहुत बढ़िया होती बाढ़ा खावाई। देखो ये डालमाटा पूरा रेडी हो पूरा लाल लाल डालमा हो बहुत सुपर टेस्ट होता सांग मैंने बहुत सुपर टेस्ट डालमाटी एत बढ़िया माने बास्ना तार आ कहतुनी साधा डालमा माने सबुठ बेस्ट। तो बिना प्याज रसुण रे बनई जी खाइबा आ खेचड़ी सांग माने पूरा गोटा गोटा चाउल अच्छी माने किसी भी भांगिनी किसी भी हेनी ना लगी जाइए पूरा बहुत बढ़िया भाव में होती बेसी टाण ना कि बेसी कौलिया ना बहुत बढ़िया होती। मुझे खेचड़ी बाड़ुची रिंकी आमर डालमा बाड़ुची सी तो डालमा और खेचड़ी देखिकी पूरा खुशी होगी अच्छी कहीं कहले आज सतरे खाइबाटा एत बढ़िया 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 होती मुझे कौन कहबी। এইটা ହେଲା ଛାଡ଼ଖାଇ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ମାନେ ଡଙ୍ଗା ଭସା ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ ପାଇଁ ପୁରା ଠିକ୍ ଖାଇବାଟି। ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସିକି ମନ୍ଦିରରୁ ଏଇ ଖାଇବାଟା ବନେଇ ଦେଲେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଖାଇବା ବନିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ବେଷ୍ଟ ଖାଇବା। ଏ ବର୍ଷର ଖାଇବାର ଏଇଟା ହିଁ କହିବା ଯେ ଏଇ ବର୍ଷର ଖାଇବା ଖିଚୁଡ଼ି ଆଉ ଡାଲମା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଆସନ୍ତୁ ଡଙ୍ଗା ବସେଇକି ଘରେ ବନାନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ କେମିତି ବନେଇଛୁ ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବାକୁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ବୋଉ ବେବି କିଚେନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଠି ଯାଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏସବୁ ଖାଇବା କେମିତି ବନିଲା ଆଉ ତାପରେ ଖାଇସାରିକି ଆମକୁ ଟିକେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଯେ ଏଥରକ ଖାଇବାଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଭଲ ଲାଗିଲା କି ଖରାପ ଲାଗିଲା। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛୁ ଏତେ ସାରା ସପୋର୍ଟ ଆମକୁ କରିଥିବାରୁ। ତ ରହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।